Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bermain sambil mereview sebuah game yang sudah cukup tua di dunia, yaitu Monopoly. Kita akan bermain Monopoly di Quantency Game Room. Ini, oke, kita langsung create table. Monopoly, kita invite 3 bot ya untuk menemani kita bermain pada hari ini. Oke, jadi Monopoly ini semakin kesini pemainnya atau peminatnya semakin sedikit ya. Nah, permainan Monopoly ini adalah permainan yang menggambarkan seorang pebisnis atau pemain properti ya, yang dia sedang melakukan sebuah misi untuk menguasai seluruh properti yang ada di permainan ini, atau kalau di dunia nyata itu menguasai properti yang ada di daerahnya gitu. Oke, di Quaintency ini kita untuk memulai sebuah permainan kita harus menekan enter. Nah, di sini kita ada beberapa settingan yang bisa diterapkan. Khusus di permainan Monopoly ini kita bisa memilih papannya di. Nah, di sini ada papan Amerika, French, Swiss board. Nah, gitu ya. Banyak boardnya atau papannya. Tapi saya lebih suka yang ini. Super board and 12 nation. Oke. Settingan berikutnya ini free parking jackpot. Ini diaktifkan aja. Nanti kita bisa mendapatkan bonus uang ya dari hasil pajak yang ada. Ini dicentang juga. Tiap kita melewati atau menginjak garis start, kita akan mendapatkan uang. Nah, ini sebaiknya di not check aja karena kita tidak diperkenankan untuk membeli properti di putaran pertama permainan gitu. Jadi ketika kita keliling papan yang kedua baru kita boleh membeli properti. Jadi kayak mantau aja dulu gitu loh untuk putaran pertama itu. Nah, ini dicentang juga nanti kita bisa dapat kartu ya. Kartu misalnya kartu kesempatan atau chance, nanti ada free text atau banyak lah. Nanti kita lihat aja. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Kalau teman-teman ingin mainnya misalnya tuh kita udah kebanyakan nih uangnya, sedangkan pemain lain tuh udah habis. Nah, untuk permainannya lebih panjang, teman-teman di awal bisa aktifkan atau nonaktifkan ini. Nah, bayar sewa propertinya itu bisa di manual aja, nanti tekan spasi gitu. Tapi ini dicentang aja dulu. Nah, ini negosiasi ini sebaiknya untuk pemula di nonaktifkan aja karena ya mungkin belum tahu caranya negosiasi di Monopoly seperti apa gitu. Tapi di sini saya aktifkan supaya teman-teman semua jadi expert nanti mainnya di Monopoly. Durationnya kita taruh 8 ya. Nah, saya nggak mau nunggu lama. Oke. Confirm. Oke, teman-teman. Sebelum kita giliran kita yang jalan, saya ingin memberitahu beberapa shortcut yang harus kita ketahui untuk memainkan Monopoly ini dengan maksimal dan benar gitu ya. Nomor 1 adalah mencek atau mengetahui sisa uang kita. Tekan C, teman-teman.
Nah, ini masih utuh ya uang saya, 7.000. Terus kalau ingin mengetahui giliran siapa sekarang yang jalan, seperti game pada umumnya itu tekan T. Untuk mengetahui rules game yang berlaku di game ini, kita tekan R atau R. Nah, lalu tekan D untuk melihat properti. Properti yang belum dibeli ya, yang belum ada pemiliknya di sini. Nah, ini masih di awal ya, belum banyak yang properti yang dimiliki. Kita jalan dulu ya. Nah, tadi saya ada mengaktifkan auction ya, atau penawaran atau negosiasi apapun itulah. Itu cara kerjanya seperti ini. Ini kan ada properti apa gimana sih nyebutnya itu? Coba. Nah, kita sebut aja lahai gitu ya, lahai, lehei, apalah gitu. Ini ditawarkan ke kita seharga berapa tadi? Nah, 240. Kita merasa, wah, pemain lain nih uangnya sisa 100 nih. Saya pengen beli di harga 100. Misalnya ya. Kan uang kita masih banyak. Kita pencet 0 di sini. Nanti kita akan diberikan semacam negosiasi oleh bank, kesempatan untuk bernegosiasi oleh bank. Mau dibeli di harga berapa properti ini? Misalnya kayak gini. Nanti saya tekan G nih. Nah, sebagai contoh. Nah, gitu teman-teman. Contoh negosiasi yang bisa dilakukan di Monopoly. Nah, negosiasi ini sangat berguna ya. Auction ini akan sangat berguna ketika uang kita itu lebih banyak daripada pemain yang lain. Di sisi lain ada properti yang harganya tuh mahal gitu ya, yang mau dibeli. Misalnya di Superboard and Duel Nation ini ada namanya properti itu Chicago. Chicago itu harganya 600. Nah, misalnya uang kita itu ada 1.800 ya. 1.800, sedangkan si pemain lain nih yang ketiga ini misalnya mempunyai uang itu hanya 500 gitu. Nah, kita bisa membeli properti itu dengan harga 500 teman-teman. Caranya gimana? Caranya pakai auction tadi. Nah, biasanya pemain yang melewati properti, yang propertinya itu nggak ada pemiliknya, itu biasanya akan langsung kena auction. Nah, kita langsung bisa menawar di situ. Nah, apabila kita yang ingin membeli dengan harga yang berbeda dari penawaran, kita pilih no, kayak saya tadi. Nah, jadi nanti dimasukkan nominalnya berapa. Kalau pemain lain nggak ada yang nawar, ya sudah kita dapat dengan harga yang yang kita masukkan tadi, misalnya 500 gitu. Jadi kita bisa dapat properti yang lebih murah gitu, teman-teman. Nah, shortcut berikutnya yang harus kita ketahui di permainan monopoli ini adalah huruf E. Apa fungsi huruf E? Ini fungsinya untuk melakukan transaksi dengan pemain lain. Misalnya seperti ini. Saya akan melakukan transaksi dengan, nah ini. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah transaksi properti dengan uang. Yang kedua, transaksi properti dengan properti. Yang ketiga, kita bisa mengirimkan atau menerima kartu bebas penjara. Oke. Misalnya saya mau membeli properti dari Sonic ini. Maka saya akan masuk ke sini dulu.
property receive atau properti yang akan saya terima. Nah, ini airport, ini saya suka nih. Nah, kalau kita ingin melakukan pertukaran, misalnya si London Heathrow Airport ini, kita ingin tukar dengan sesuatu dari properti kita, maka kita masuk ke sini. Nah, kita pilih cek pencet escape. Lalu propose, coba mau nggak dia? Nah, nggak mau. Itu cara penukaran ya, penukaran atau barter. Nah, saya akan coba lagi ini ditukar dengan uang, saya beli. Maka saya masuk ke cash send. Harga airport itu biasanya, bukan biasanya ya, 400 kalau di Superboard. 400. Maka di sini saya tawar, mau nggak dijual 490. Setelah nominal yang kita inginkan sudah dimasukin, nah di sini propose, tawarin, mau nggak dia? Wah, di refuse. Oke, teman-teman tadi dengar dia bilang press R to cancel. Jadi penawaran dari orang lain atau dari pemain lain itu bisa kita tolak dan bisa kita terima. Untuk menolak, kita bisa tekan huruf R. Untuk menerima, kita bisa tekan A. Dialognya seperti ini. Oh, bukan ya. Ini penawaran dari kita. Oke, nanti kita akan cari properti yang dijual ke kita. Kita jalan dulu. Beli. Nah, ini saya dapat penawaran ya dari siapa tadi? Anastasia. Jadi dialognya seperti ini. Nah, press A untuk menyetujui penawaran atau menerima penawaran, atau pencet huruf R untuk menolak. Ya, saya tolak aja. Ya kan, kita kan mau menguasai, jadi nggak ada barter-barteran di sini. Oke. Saya mau beli airport. Tunggu, di sini nggak ada airport ya. Ini ada nggak? Oh, nggak 499. Cancel this proposed deal. You propose a deal to Sonic. Sonic gives you London Heathrow Airport Station, and you give Sonic in exchange -499 symbol. Press R to cancel. Deal concluded. Nice job. Kita beli lagi di line. Sonic Nazamola property. Go back to Zurich Airport. Check. Check. Royce Charles D. Check. Namir White. Check. Go. Property sent. None. Cash received. 0 symbol. Cash. Berapa ya? 14 deh. 1400. 1400. Mau nggak? Cancel this deal. Propose. You propose. Oke. Nah, kenapa sih saya suka banget sama airport ini? Airport ini nggak kayak properti yang lain atau station ya. Ini station sih lebih tepatnya, station. Misalnya gini ya. Properti warna hijau itu harus lengkap dulu, baru kita bisa building house atau membangun rumah. Kalau nggak lengkap, kita nggak bisa building house. Nah, suatu saat misalnya kita kepepet nih, kita harus jual atau bukan jual ya, gadaikan properti kita, itu sama house-nya harus di unbuilding, harus dirobohin gitu. Tapi kalau airport ini enggak, maksud saya station,
Stasiun ini kan tersebar di mana-mana. Kalau satu stasiun di mortgage atau digadaikan, nanti stasiun yang lain tuh tetap sama nilainya, bayar sewanya tetap sama. Misalnya kita punya 6 stasiun, ya tetap aja bayarnya 1.200 gitu. Nanti akan ketemu ya case yang kayak gitu. Oke, kita jalan dulu. C. You roll the dice. 2 1. You advance by 3 squares. 3 500 500 symbol. It's Anastasia Wah, square. Anastasia rolls the dice. 6 5. Anastasia advances by 11 squares. free parking. Anastasia 500 symbol. Salary after having tax by Park Square. Amsterdam. Sonic Ice Telecom Company. Public service for 300 symbol. It's Indiana Nah, Jones itu turn. public service itu seru juga. Indiana Jones proposes a deal to you. You give to Indiana Jones A, Azure, and Indiana Jones gives you in exchange dash 288 symbol. Press A to XR. No, The trade no. has been refused. Indiana Jones rolls the dice. 6 1. Indiana Jones advances by 7 squares. Luxembourg. Indiana Jones buys Luxembourg. Blue for 800 symbol. It's your turn. Wah, itu properti krusial itu, kita E. beli aja Use the tuh. link Anastasia. Nazamola 0. Indiana Jones. Nazamola 0. Amsterdam. Go back. Luxembourg. Check. Berlin. Check. Barcelona. Go back. Property. Cash received. Cash. Monopoly dialog. Oke, berapa ya? Satu berapa kita? 150 coba. 1 1 5 0. Quentin C. Cancel its proposal. You propose a deal to Indiana Jones. Indiana Jones gives you Luxembourg, Blue, Amsterdam, Azure, and you give Indiana Jones in exchange. Dash 150 symbol. Press R to cancel. The trade is E. Oh, nggak Choose bisa. later. Nazamo, Indiana Jones, Sonic, Indiana, Nazamo, proper. Go back. Kita coba Berlin, lagi. Check. Amsterdam. Check. Go. Cash sent. 0. Receive cash. Monopoly dialog. 1 2 0. Quentin C. Abrams. The Mullis propose this deal to. You propose a deal to Indiana Jones. Indiana Jones gives you Luxembourg, Blue, Amsterdam, Azure, and you give Indiana Jones in exchange. Dash 1 200 symbol. Press R to cancel. Deal concluded. Nah, C. You have 4034 symbol. oke, uangnya sisa segitu. Ini E. di Nazamo 020 its turn. CT. You roll the dice. 3 4. You advance by 7 squares. Zurich. Yellow is sold for 520 symbol. Do you wish to buy it? Yes. Yes. oke, You buy sampai. Zurich. Yellow for 520 symbol. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 5 2. Anastasia advances by 7 squares. London Heathrow Airport has proper space. Sonic proposes a deal to you. You give to Sonic. Zurich. Yellow. And Sonic gives you in exchange. Dash 624 symbol. Press A to accept or R to refuse. A. Deal concluded. Sonic rolls the dice. 4 5. Sonic advances by 9. Indiana Jones rolls the dice. 5 5. Indiana Jones advances by 10 squares. Paris. Indiana Jones buys Paris. Brown for 1 200 symbol. Indiana Jones has made a double. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones rolls the dice. 5 3. Indiana Jones advances by 8 squares. Zurich Airport has property is owned by Azamola 0208. Indiana Jones pays you 400 symbol. It's your turn. Nah, tadi teman-teman dengar ya, dia membayar saya 400. Kenapa dia ketika dia berhenti di stasiun yang saya miliki, dia bayar 400. Itu karena saya memiliki lebih dari satu stasiun. Coba kita lihat saya punya berapa ini. Choose a property to see its sheet. Amsterdam. Cancel. Roissy Charles. Frankfurt Airport. Station. 2, Zurich Airport. 3, London Heathrow 4, Airport. Luxembourg. Blue. 0 houses. London berapa Heathrow nih? Airport. Zurich Airport. Frankfurt. Roissy Charles. Cancel. Nah, jadi misalnya kita punya 4 stasiun, setiap pemain lain berhenti di stasiun manapun, asalkan itu milik kita punyanya 4, maka pemain lain itu akan bayar ke kita sebesar 400 gitu ya. Nah, setiap kita punya tambahan station itu bayarnya meningkat terus tuh. Kalau punya 5, dia jadi 800. Tapi kalau kita punya 6, oh itu bayarnya nanti 1.200. Walaupun salah satunya misalnya di mortgage tetap bayarnya 1.200 gitu. Nih, shortcut berikutnya yaitu huruf F. F. Zurich. Blue. Yellow. Initial price. 520 symbol. Rent on empty land. 44 symbol. With 1 house. 220 symbol. With 2 houses. 660 symbol. With 3 houses. 600 symbol. With 4 houses. 950 symbol. With a hotel. 300 symbol. Remark. Nah, ketika kita berada di sebuah properti, misalnya seperti ini di Zurich, kita pencet huruf F, dia akan membacakan atau menampilkan detail ya tentang properti ini. Initial price-nya tadi atau harga awalnya itu sekitar 500-an. Kemudian harga sewa ketika belum ada properti misalnya rumah itu tadi 40-an. Tapi kalau ada rumahnya itu sekitar berapa tadi? Land. Mortgage value. Own the with 2 houses. With 1 house. 220 symbol. Nah, 220. With 2 houses. 660 symbol. Nah, itu 600-an kalau 2. With 3 houses. 1600 symbol. Sampai kalau ada hotelnya. With a hotel. 300 symbol. Nah, with a hotel. 300 symbol. 2.300. Jadi kita bisa membangun rumah di atas wilayah-wilayah yang udah kita kuasai, tapi syaratnya harus lengkap. Yellow itu ada 3 kalau nggak salah, kalau blue itu ada 2. Nanti kita bakal menjelajah ya, akan ketahuan nanti. Oke, hotel itu ada 5 rumah, jadi kalau kita building 5 house nanti akan jadi hotel. Kita lanjut dulu jalan. Roll the dice. 1 2. You advance by 3 squares. Zone without cars. It's Anastasia's turn. Anastasia proposes a deal to you. You give to Anastasia purple, and Anastasia gives you in exchange dash 392 symbol. Press A to accept or R to refuse. R. Hebat Trade has been banget. refused.
Anastasia rolls the dice. 3-3. Anastasia advances by 6 squares. Napoli. Anastasia buys Napoli. Red for 440 symbol. Anastasia has made a double. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 2-4. Anastasia advances by 6 squares. Zurich. This smell of cut grass with raised optimus presents. Anastasia pays Sonic 44 symbol. It's Sonic's turn. Sonic rolls the dice. 2-6. Sonic advances by 8 squares. Electric company. Sonic buys electric company. Public service for 300 symbol. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones rolls the dice. 3-4. Indiana Jones advances by 7 squares. Indiana Jones gets 500 symbol of salary after having passed by the start square. Income tax. Indiana Jones pays 500 symbol. It's your turn. R. Oke. You roll the dice. 4-4. Waduh. You roll the dice. 1-5. You advance by 6 squares. Lion. White is sold for 1000 symbol. Do you wish to buy it? Yes. C. You have 4688 symbol. No. Yes. Mungkin nanti bisa nih dipakai buat alat tawar. You buy Lion. White for 1000 symbol. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 1-3. Anastasia advances by 4 squares. Hamburg. Anastasia buys Hamburg. Green for 600 symbol. It's Sonic's turn. Hamburg green. Sonic rolls the dice. 6-6. Sonic advances by 12 squares. Bologna. Sonic buys Bologna. Red for 480 symbol. Sonic has made a double. It's Sonic's turn. Sonic rolls the dice. 5-3. Sonic advances by 8 squares. Berlin. The surface green is well maintained. T. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones has begun to trade with Anastasia. Anastasia and Indiana Jones have just made a deal. Anastasia gave to Indiana Jones Napoli. Red. And Indiana Jones gave Anastasia in exchange. Berlin. Green. Indiana Jones rolls the dice. 1-6. Indiana Jones advances by 7 squares. Lisana. Indiana Jones buys Lisana. Purple for 280 symbol. It's your turn. Nah, teman-teman, saya udah punya dua properti yang warnanya itu purple ya. Coba kita lihat di huruf D ini ada berapa purple lagi yang harus saya miliki. Ah, udah di pemain lain ya. Coba kita lihat di Shift D. Shift D ini gunanya untuk melihat keseluruhan properti dengan siapa aja pemiliknya. Misalnya gini. Nah, oh dia punya berapa harganya? Oh 280. Nah di Shift D ini atau di list whole of property ini kita bisa lihat juga detail dari properti ini, yaitu dengan cara menekan enter di propertinya ini. Nih. Nah, ya. Coba kita beli mahal aja nih, 380. Nah, kalau ada bunyi seperti itu, kayak lonceng, deng, itu artinya kita sudah punya properti dengan lengkap dan dengan warna yang sama. Oke, kita langsung build house ya. Oh, tinggal segitu uangnya. Oh, 200 ya. Oke, ini kita tekan H ya tadi untuk building house. Kita tekan enter di sini. Nah, jadi seperti itu caranya bikin rumah. Tekan huruf H, lalu posisikan kursornya di properti yang ingin dibangun rumah, lalu tekan enter. Bagaimana cara menjual kembali rumah ini ke hotel? Ini caranya tekan Shift H. Nah, ini misalnya seperti ini. Kita tekan enter. Nah, itu ya. Tapi ini kita building lagi deh. Public toilet. It's Anastasia turn. Anastasia rolls the dice. 2-5. Anastasia advances by 7 squares. Luxury tax. Anastasia pays 250 symbol. It's Sonic's turn. Sonic rolls the dice. 4-6. Sonic advances by 10 squares. Oil company. Sonic buys oil company. Public service for 300 symbol. It's Indiana Jones turn. Indiana Jones rolls the dice. 3-5. Indiana Jones advances by 8 squares. Madrid. Indiana Jones buys Madrid. Orange for 400 symbol. It's your turn. Okay. C. You have 1008 symbol. Coba saya lihat pemain lain ya, pakai Shift V. Choose a player to see their properties. Anastasia 4834 symbol. Sonic. Anastasia 4830 Sonic. 3. Indiana Jones 3. Mazamola 0. Indiana Barcelona. Orange. Madrid. Orange. Napoli. Red. Roma. Red. Paris. Brown. 0. Cancel. V. Choose Anastasia 48. Anastasia Hamburg. Green. Namur. White. Berlin. Green. Hamburg. Green. Hamburg. Green. V. Choose Mazamola. Indiana Jones. Indiana Barcelona. Madrid. Napoli. Roma. Red. Dia mau nggak ya? Mazamola proper. Barcelona. Orange. Kita barter properti. Check. Madrid. Check. Go. Properties. Proper. Cash receive. Proper. Answer. Go back.
Zurich Airport, London Heathrow Airport, Lions, White, Luxembourg, Check, Lions, go. Property sent, cancel, propose. You propose a deal to Indiana Jones. Indiana Jones gives you Barcelona, orange, Madrid, orange, and you give Indiana Jones in exchange. Lions, white. Press R to cancel. Deal concluded. Nah, bagus. You roll the dice. 1-4. You advance by 5. Waduh. Anastasia rolls the dice. 6-4. Anastasia advances by 10 squares. Kennedy Airport. Anastasia buys Kennedy Airport. Station for 400 symbols. Sonic's Anastasia. turn. Sonic rolls the dice. 1-5. Sonic advances by 6 squares. Kennedy Airport. That property is owned by Anastasia. Sonic pays Anastasia 50. F. Telecom Company. Group. Public Service. Initial price E. It's Mazamola 02E. Choose the click Anastasia. Mazamola property. Airportnya harus Hamburg. kita Go kuasai. Kennedy. Check port. Proper cash sent. 0 sim. Monopoly 4. Selection remove. 9. 499. Clinton. Oh enggak. Cancel. Propose. You propose it. Deal concluded. Mantap. Kita sudah punya 5 station. Lanjut langkah. You roll the dice. 1-5. You advance by 6 Wow. squares. You get 500 symbol salary after having passed by the start square. Lins. Pink is sold for 120 symbol. Do you wish to buy it? Yes. Ya oke lah. Buy Lins. Pink for 120 symbol. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 6-4. Anastasia advances by 10 squares. Los Angeles. Anastasia buys Los Angeles. Magenta for 1-600 symbol. It's Sonic's turn. Sonic rolls the dice. 1-5. Sonic advances by 6 squares. Edinburgh. Sonic buys Edinburgh. Gray for 1-500 symbol. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones rolls the dice. 6-5. Indiana Jones advances by 11 squares. Namir. Somebody is looking at you for sure. Indiana Jones pays Anastasia 100 symbol. It's your turn. CC. Oke teman-teman. Sekarang saya sudah punya semua jenis public service. Ini misalnya Water, electric company, cancel, waterworks, public service, telecom company, public service, electric company, public service, oil company, public service, Kennedy Airport, station, nah itu sudah oil company, public service, oil company atau perminyakan ya. electric company, public service, Nah ini kelistrikan, telecom company, komunikasi, waterworks, public service. dan air itu sudah saya kuasai. Setiap mereka yang berhenti di properti public service ini akan bayar atau harga sewanya itu mahal ya. Dan saya juga udah punya hotel. Di sini ada 3. Rotterdam, Azure, 5 houses, house price 100 symbol. Nah, 5 house itu artinya 1 hotel. Amsterdam, Azure, 5 houses, Azure, 5 houses, house price, Lusana, purple, 3 houses, house price. Purple masih 3 ya. Barcelona, orange, 0 houses, Madrid, orange, burn, yellow, 0 houses, house price 300 symbol. Ini yang warna kuning belum lengkap, yang warna oranye juga belum lengkap. Blue, 0 houses, house price Yang 400 symbol. blue belum dibangun rumah. Luxembourg, blue, 0 London Heathrow Airport, station. Oke, kita lanjut. You roll the dice, 4-2, you advance by 6 squares. No, yes, you are not dreaming, there is really a house here. You pay Indiana Jones 180 symbol. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice, 5-6. Anastasia advances by 11 squares. Luxury tax. Anastasia pays 250 symbol. It's Sonic's turn. Sonic lifts the mortgage from Geneva. Sonic rolls the dice. 6-6. Sonic advances by 12 squares. Oil company. That property is owned by Oke, ini sudah banyak uangnya. Nah, sekarang kita udah punya 6 hotel ya. Lanjutkan. Nah, ketika ada bunyi yang seperti tadi tuh ya, seperti kayak mantul, itu artinya kita sedang berada di properti lawan atau properti pemain lain yang sedang digadaikan. Bunyinya seperti itu, dung gitu. Atau kayak bunyi apa itu? Bunyi mantul lah ya. Nah, itu kita tidak dikenakan biaya sewa atau lewat ya. Oke. Oke, di sini tambahan lagi. Ini yang blue ini mahal ya sewanya. Apa itu? Menu list. You propose an option for 12 symbol. Sonic proposes an option for 30. Chat. Blank. Sonic. You propose 10 symbol. Sonic property lion. Property menu list. G13 symbol. Monopoly dialog. Enter 2 0. Sonic proposes an option for 210 symbol. V. Choose a Anastasia. Sonic 1 304. G. Monopoly dialog 1 0. 210 symbol twice. 0. Quentin C. Sonic proposes an option for 1050 symbol. Nah. C. You have 3975 symbol. 1050 symbol once. Belilah situ. 1050 symbol twice. The property is finally sold for 1050 symbol. Sonic buys lion. Brown for 1050 symbol. Anastasia has made a double. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 2-4. Anastasia advances by 6 squares. Community chest. Anastasia draws a community chest card. Tax authorities give you back 40 symbol. Anastasia gets 40 symbol. It's Sonic's turn. Sonic rolls the dice. 2-4. Sonic advances by 6 squares. Rotterdam. A new construction is on the land. T. It's Mazamola 02C. You have 6875 symbol. Wah, uangnya udah hampir balik modal. Nah, teman-teman tadi ada ya menyaksikan atau menyimak saya sedang bernegosiasi dengan si Sonic untuk membeli
properti Lion tadi ya. Itu harga normalnya si Lion dengan warna brown itu kalau nggak salah 1100. Nah, tadi saya lihat dia punya uang itu 1300, ya sudah saya taruh aja di harga 1000, ternyata dia ngotot mau beli, ya sudah dia dapat harga 1050. Itu keuntungannya bagi kita adalah uang dia semakin sedikit dan nantinya kita bisa beli properti dengan harga yang lebih murah ya. Ini kita lihat dulu profil pemain lain, Ship V. Speech mode off. Speech mode talk. V. Choose a playlist here. Anastasia 173 symbol. Nah, tuh 173 si Anastasia. Sonic minus 804 symbol. Nah, ini minus lagi. Indiana Jones minus 1503 symbol. Nah, Masamela 0208 6875 symbol. coba kita Indiana properti Jones apa yang minus bisa 1503 dibeli di symbol. sini. Napoli red 4 houses house Roma red Bologna red Lions white mortgage Marseille brown mortgage 0 price 5 Paris brown 0 New York magenta cancel. Wah, New York magenta 0 houses house price cancel. V. tidak ada yang menarik. Anastasia Linz pink Vienna Hamburg green Berlin Munich green Los Angeles cancel cancel. Waduh, V. Choose a play. Sonic minus 8. Sonic at Zurich yellow Geneva yellow Manor white Lion London gray mortgage 0 Dublin gray Edinburgh gray 0 houses cancel cancel. C. You have 6807. kita leading ya, kita bikin rumah dulu. Barcelona, Madrid, or Bern, yellow, 0, Vadis, blue, 2. You build Luxembourg. You build a house. You build a house. You build a house. Nah, sekarang kita punya 8 hotel. Nah, ini stasiun terakhir yang belum saya miliki. Di sini kan tadi harganya 400 ya. Nih. Nah, tapi kan tadi uangnya itu pada minus semua nih. Nah, di sini kita pilih no aja. Nanti kita masukin harga 173. Monopoly dialog. Net 1. Selection removed. Anastasia proposes an auction for 10 symbol. 7. Free. 10. Quentin C. A. Room. Masamela 0208. Menu list. You propose an auction for 173 symbol. 173 symbol once. 173 symbol twice. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa beli harga properti yang lebih murah asalkan uang pemain lain itu sedikit. Nah, itu tadi sudah ada yang bangkrut. Nah, biarin aja lah itu. The property is finally sold for 10 symbol. Indiana Jones buys Valencia orange for 10 symbol. Indiana Jones has made a double. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones rolls the dice 6-1. Indiana Jones advances by 7 squares. Royce Charles de Gaulle Airport at property at sea. You have 7002 symbol. Wow, udah balik modal. Masamela 020 CT. You roll the dice 3-6. You advance by 9 squares. Bracket. You already own that property. It's Anastasia turn. Anastasia rolls the dice 2-6. Anastasia advances by 8 squares. Electric company. It's Masamela 0 C. You have 7802 symbol. TC. You roll the dice 3-6. Wow. You have made a double. Wih, banyak nih. C. You have 9052 symbol. C. You roll the dice 5-4. You advance by 9 squares. Geneva. Yellow is sold for 560 symbol. Do you wish to buy it? Yes. 560 kita lihat dulu. V. Choose a play. Anastasia minus 620. Indiana Jones 17 symbol. Nah, Yes. ini bisa lebih murah nih, 17. Property Geneva G. Monopoly dialog 1. Selection removed. Indiana Jones 7. Quentin C. A. Room. Masamela 0208. Menu list. You propose an auction for 17 symbol. 17 symbol once. 17 symbol twice. The property is finally sold for 7. Nah, bagus. Bagus sekali. It's Anastasia's turn. Nah, ada yang bangkrut lagi. Anastasia rolls the dice 4-3. Anastasia advances by 7 squares. Madrid. The turf is green and well maintained. Anastasia pays you 32 symbol. It's Indiana Jones' turn. Indiana Jones rolls the dice 5-4. Indiana Jones advances by 9 squares. Luxembourg. A huge construction is on the land, which seems to be so good. Indiana Jones pays you 4000 symbol. Indiana Jones is bankrupt. It's your turn. Wah, tinggal satu nih lawan You kita. have 13067 symbol. Wow. TC. You roll the dice 4-3. You advance by 7 squares. Chance. You draw a chance card. The next player is skipped. It's your turn. You roll the dice 3-3. You advance by 6 squares. Oil company. You already own that property. You have made a double. It's your turn. You roll the dice 4-2. You advance by 6 squares. Kennedy Airport. You already own that property. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice 4-3. Anastasia advances by 7 squares. Bern. The sign sold is in the middle of its nicely mowed land. Anastasia pays you 44 symbol. It's your turn. S. Scores. Anastasia 1638. Masamela 0208. 15,035. Nah, sebelum game ini benar-benar berakhir, saya ingin jelaskan dulu beberapa shortcut yang tidak sempat dipakai kayaknya ya di game ini. Yang pertama adalah huruf P. Huruf P itu gunanya untuk keluar penjara tapi dengan bayar. Nah, itu. Kalau kita punya kartu bebas penjara, kita ketika masuk penjara bisa menggunakannya dengan huruf J. Kita tekan J, nanti kartu bebas penjaranya akan berfungsi. Dan itu akan mengeluarkan kita sebagai pemain monopoli itu secara gratis ya. Nah, jadi nggak bayar. Bayarnya itu sekitar 100 atau 200 gitu. Nah, oke kita lanjut dulu jalan. Roll the dice 2-2. You advance by 4 squares. Dublin is sold for 1400 symbol. Do you wish to buy it? Yes. 1400. V. Choose a player list. Anastasia 197 symbol. Yes. No. Property Dublin. G. Monopoly dialog 1. Selection 9. 197.
Quentin C. A. Room as well as 0208. Menu list view proposed option for 197 symbol. 197 symbol once. 197 symbol twice. The property is fine. By 1 to advance by 6 squares. Los Angeles. T. It's Anastasia's turn. Anastasia rolls the dice. 4-6. Anastasia advances by 10 squares. Anastasia draws a chance card. You have a business meeting with Listana. Anastasia gets 500 symbol salary after having spent by the square. Listana, a huge construction is on the land, which seems to be so idyllic. Anastasia pays you 1,500 symbol. T. You have 14,414 symbol. T. Wow, You roll the dice. 3-4. siang Advance by 7 sekali. squares. You get 500. T. It's Anastasia's turn. Begitulah akhir dari permainan monopoli. Ya, dari awal tadi kita setting, terus ada shortcut, ada trik-trik. Nah, akhirnya seperti itu ya. Berujung dengan kemenangan gitu ya. Jadi apapun permainannya, apapun keadaannya, semua perlu teknik ya. Teknik dan jangan lupa manajemen. Jadi di awal kita beli properti yang strategis kayak station, terus public service. Nah, itu properti yang krusial, itu kalau bisa kita kuasai. Terus mulainya dari bawah teman-teman ya, dari properti yang murah-murah dulu. Ya tadi yang murah-murah itu kayak Amsterdam, kayak Rotterdam, nah itu murah-murah. Jangan langsung ke properti yang mahal-mahal kayak tadi. Kayak apa itu yang uh, Vatas itu nanti mahal tuh yang warna blue itu. Jadi kita building dari kecil sampai nanti besar. Dan pada akhirnya kita jadi the winner takes all. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjalanan monopoli kita. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Dan selamat mempraktekkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Thank you.